That's schon gestartet. Ok. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês, que agora eu vou me concentrar na visita desse museu, que para mim é muito, muito importante, não somente para as minhas pesquisas, como para a Vivian mesmo, né? Para aquilo que eu estou, né? Willst du was sagen? Wir sind live. Also, die Geschichte A história fängt mit Osiris, Isis, Seth und Nephthys an. A história começa com Osíris, Ísis, Set und Nephthys. e Neftes. Die Geschwister waren, Os irmãos, Osiris heiratete Isis, Osíris casou com a Ísis Seth heiratete Nephthys. e Set casou com a Neftes. Neftes. Osiris regierte, Hallo Gamal, grüß dich. Osiris, hallo Gamal, grüß dich. Osiris regierte, Hallo Gamal, danke, dass du uns anschauen. Osiris regierte die Welt. Osíris, ele governava o mundo. Seth war auf ihn eifersüchtig, weil er so von den Leuten geliebt war. E Set, ele era invejoso em relação ao irmão, porque o irmão era muito querido, né? Entre todos, era um Deus querido. Er versuchte ihn zu ermorden. E ele tenta o tempo todo na história matar o próprio irmão. Seth hat einen wunderschönen Sarkophag gebaut. O Set construiu um lindo sarcófago Und hat einen Feier gemacht. e fez uma festa. Und er hat die ganzen Freunden, Bekannten und natürlich auch seinen Bruder eingeladen. Ele fez uma festa e convidou a todos, principalmente o seu irmão Osíris. Und als sein Bruder auf diesem Feier war, E quando o seu irmão Osíris chegou nessa festa, er hat den wunderschönen Sarkophag gezeigt. ele mostrou o lindo sarcófago para o irmão, né? Und er hat gemeint, der hineinpasst, darf diesen Sarkophag für immer behalten. E ele disse, olha, quem conseguir entrar, se encaixar direitinho nesse sarcófago, pode ter ele para sempre. Keiner hineinpasse außer Osiris, sein Bruder. Por incrível que pareça, ninguém entrava naquele sarcófago, simplesmente Osíris entrava, se encaixava perfeitamente com aquele sarcófago. Und als Osiris hinein war, er hat das mit dem Deckel zugemacht. E quando Osíris entrou no sarcófago, ele fechou, lacrou o sarcófago Im Nil geschmissen. e jogou no rio Nilo. Also dann Isis, Seine Frau, hat zum ersten Mal diesen Form mit Flügel übernommen. Então Ísis tomou a forma de deusa alada Und sie war auf der Suche nach ihrem Mann. e ela saiu voando procurando seu esposo. Und als sie ihn gefunden hat, E quando ela o encontrou, sie hat ihn wieder nach Ägypten mitgebracht. ela trouxe ele de volta para o Egito. Aber als der böse Seth das gehört hat, Quando Set escutou isso, zerstückelte Osiris in 43 Teilen. ele esquartejou o próprio irmão Osíris em 43 pedaços. Er hat jeden Teil in einem Ort in Ägypten geschmissen. Ele jogou cada pedaço do corpo de seu irmão numa parte do Egito, Bis zu 42 Teilen. até os 42 Und pedaços. von dieser 42 Teilen haben wir die Zahl der Provinzen Ägyptens bekommen. E hoje em dia, esses 42 pedaços de Osíris quer dizer 42 Provinzen. são as 42 províncias do Fällt jetzt Egito. Nummer 43. Ainda falta o número 43 do corpo Das de wurde im Osíris. Nil geschmissen. E isso foi jogado no rio Nilo. Dann kam die sogenannte Nilbarsch. Das Nilbarsch, das ist eine Art von Fisch. Então veio um tipo de peixe do rio Nilo e Und hat diesen 43 Teil eben gefressen. E esse peixe comeu o pedaço 33 do Osíris. Und das war sein männlicher Organ. E isso era o seu falos, né? Era o órgão, a genitália masculina dele.
Isis konnte durch die Magie A Isis, através da magia, die 43 Steine wieder zusammensetzen ela conseguiu as 43 juntar as 43 peças und mit ihm beiwohnen, schlafen halt. e ela conseguiu reconstruir Osíris e dormiu com ele. Und ein Kind bekommen, E conseguiu gerar um filho, und zwar Horus. que é o Horus. Osiris hat gemeint, ich kann nicht mehr auf dieser Erde leben. Osíris disse: eu não posso mais viver na face dessa terra. Ich werde zur Unterwelt gehen. Eu vou entrar para o Unterwelt? Ja. Eu vou entrar para o mundo subterrâneo. Und als er zur Unterwelt ging, E no momento que ele desceu para o mundo subterrâneo, er war der Erste, der zur Unterwelt gegangen ist. ele é o primeiro Deus que desceu ao mundo subterrâneo, os Und mundos deswegen internos. nennt man ihn der Herr der Unterwelt. Por isso que todo mundo chama ele. Ele é conhecido hoje em dia como o Senhor do submundo, o Senhor do mundo intraterreno. Horus war damals sehr klein Horus era muito pequeno. und konnte eigentlich gegen Seth überhaupt gar nicht kämpfen. Ele não conseguia lutar contra Sete. Isis hat ihn in den Babyrus-Sumpf versteckt. A Isis conseguiu esconder o Osíris entre os papiros, Bis er eben groß war. até que ele cresceu. Dann hat er angefangen, gegen Seth zu kämpfen. Aí ele começou a lutar contra Sete. Und hier sehen wir E aqui nós podemos ver ein Teil von diesem Kampf. uma parte dessa briga. Wir sehen hier Horus. Aqui nós vimos Horus. Er hat ein Hörbohne in der Hand Ele tem tipo um bastão na mão. und kämpft ihr gegen Nilpferd. E ele luta contra o cavalo do Nilo. Dieser Nilpferd symbolisiert Esse cavalo do Nilo simboliza Set, Set, der böse Gott. o Deus malvado. Man kann diese Böse immer im Leben kontrollieren. Nós podemos controlar esse espírito mal sempre nas nossas vidas, Aber nie vernichten. mas nunca destruir, aniquilar. Das ist das Gesetz des Lebens, Gute und Böse. Essa é a lei da vida, o bom e o mal. Und deswegen Por isso, kontrolliert Horus nur die böse Seth. por isso que Horus ele controla esse Deus mal, que é o Set, Und tötet ihn nicht. e mata ele e não mata ele. Hier, wenn wir weitergehen, sehen wir, dass er schon auf dem Rücken ist. Agora nós já vemos que o Set já está derrotado, né? Ele já fica, já deita derrotado no Und chão. die Geschichte geht weiter und weiter. E a história continua e prossegue, prossegue, Als prossegue. keiner von den beiden gesiegt hat, Nenhum venceu o outro. sie kamen auf ein Gericht Eles chegaram numa justiça, vor perante a justiça, 42 Richter. na presença de 42 Richter. na presença de 42 juízes, Symbolisieren die 42 Provinzen Ägyptens. que simboliza as 42 províncias do Egito. Und sie haben schon entschieden, E eles já decidiram, jeder von denen, von Horus und von Seth, einen Teil von Ägypten bekommt. e foi decidido que tanto Sete como Osíris recebem uma parte do Egito para governarem. Oder besser gesagt, in einem Teil in Ägypten leben. Ou que eles têm o direito de viver em uma parte do Egito. Seth hat die Wüste bekommen. Sete recebeu o deserto para Und governar. deswegen sagen wir bis jetzt in Ägypten, in der Wüste wohnen die bösen Geister. E até hoje em dia se diz que no Egito se diz, né, que no deserto populado se vivem os espíritos maus. Aber Horus hat das fruchtbare Land bekommen. E Horus ele recebeu as terras frutíferas, né, as Wir haben diese terras Geschichte hier in diesem alegres. Tempel erzählt, Nós acabamos de contar a história aqui nesse templo, weil diesen Tempel wurde vor Horus gebaut. porque esse templo foi construído por Horus. Horus hat nachher Hathor geheiratet. Wer?
Hathor. Horus casou-se com Aor, Laut dieser griechischen Denkweise. segundo o que os gregos contam. Und wurde einen Tempel vor diesen Göttern in Dandara gebaut. E eles construíram também templo em Dandara. Dandara, das ist eine Stadt, ein Ort, Dandara é estado, é lugar 75 Kilometer nördlich von Luxor. que fica 75 quilômetros ao norte de Luxor. Und sie haben auch einen Teil in diesem Tempel für diese Geschichte. E eles também construíram nesse templo uma parte dedicada a essa história. Jedes Jahr Todos os anos, müssten die Priester von Hathor todos os anos, os sacerdotes de Hathor, zu diesem Tempel herkommen eles vão a esse templo und diese Hochzeit feiern. e eles festejam todos os anos esse casamento de Horus Das ist genau, was wir hier vor com a uns sehen. sua Das ist esposa. die Geschichte von dieser Hochzeitsfeier, E aqui dá para se ver was ainda jedes Jahr passieren. essa história, que todos os anos deveriam ser Wir haben euch realizada. jetzt schon die Highlights von dem Tempel gezeigt. Nós acabamos de mostrar o melhor do templo, né? Wir hoffen, das hat euch gut gefallen. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Und bitte um 16 Uhr online gehen. E, por favor, às 16 horas estaremos novamente online. Da zeigen euch noch was Nós besonders. iremos estar mostrando uma coisa bem especial para Das ist ein vocês. Erlebnis auf dem Nil. Nós estaremos mostrando uma aventura Vielen lieben Dank. no Rio Nilo. Muito obrigado. Dankeschön, Ali. Zuschauer. Danke. Muito obrigado por terem assistido, acompanhado. E nos vemos às 16 horas da Europa, 16 horas daqui. Daqui a pouco eu faço uma propaganda rapidinho para vocês poderem saber a hora que vamos estar ao vivo. Ja, Tschüss. Tchau. lasst ein Like da. Lucas. Und folgt meine Mama in Instagram und mich. Lucas Ayala.